বিজেপি বাই সরকার সিনাম নাই ফাই ফাই সিদ্ধি তাকুক বুকুক যতন বক্তব্য বারবার মজাক রসি নাই ত্রিপুরানি হাজু ঘাটায় যতন বিজেপি বাই সরকার সিনাম নাই ফাই ফাই সিদ্ধি তাকুক বুকুক যতন বক্তব্য বারবার মজাক রসি নাই ত্রিপুরানি হাজু ঘাটায় যতন কুতা গংবাই গুতা তঙ্গই তাই চাগলা কুচা তখাই চিনি দফা মাংস মাঙ্গেনা ও আসুক দিছে সরকার তঙ্গই মুংসা বখা ওই দয়রামপাড়া থেকে তাবুক হীরাপুর পনেরো ফাইকা হাইখানে জগে বাড়ি থেকে প্রত্যেক সেনে বাউনতা সেনা তং জায়গা গুগুরি নাই নাই বাহিকে চলি তং কে যে জায়গা গুড়ি নেমেন মতেন একদম নাইথক বুথ চলি তঙ্গ একতরফা বুথ নি সেমানো গাবৈন যত লোকরা না হামবাই দো একটা লাইবুमा थां दङ तागलाय चंमानि ताबुक सादरते करिं बुसुक थायो हायगबा आं हाबका ताबुक जरा मनखेदि आं जे बुथ सेन्टार आनि बुथ सेन्टार गाबदे स्कुल आमपरांके दयरामपाड़ा तीनटा सेन्टार आमपरांके हीरापुर एकटा सेन्टार और 46 सेन्टार कामके आबोतो गुरिखा के ताबुक जगेबारि गुलिराय पातली आगार वारुं बारिके गुरिउ सिंगायं गुलागा तितिके आयं कलकलिया कलबातिके गुरि कांजमाला तेलाबुके थानाय ताबसा लोकरकनि बुथ माने माने बति हेबस दते केबं मुरकुना नुजा दतो केबं तो करै एकतरफा बुथनि सायं साका माने अपोजिशन संनुस नुगलिया गाव अपोजिशन नुयानि कारण एकतरफानि सेमानो आबन तागलाय साइजिंगाव साका एकटा लाइबुमां नाय कायसे ऐतिहासिक चंमारि अलरेडि अंगि थांगा ताई रिसेन्ट रिजाल्ट अमायजों नाय ऐतिहासिक रिजाल्ट हामबाय